Welcome back. In our previous episode, we learned about the incident of the liftman who violently threw the passenger for being rude, and for it he was punished by law. There is no law for bad manners and behavior of the people. Violent behavior is punishable, but for rude behavior there is no punishment. Let us learn about this more. Let us begin with page number 14, second paragraph. I may be as uncivil as I may please, and the law will protect me against violent retaliation. Here, writer ironically says that I will behave uncivil as I please, or I will not behave with courtesy, and law will protect me from violence or revenge of the people I face. लेखक आता इथे उपहासाने असं म्हणतो की मला कायद्याने शिक्षा होणारच नाही किंवा लोकांना माझ्या वागण्याचा राग येऊन तिरस्कार वाटून जरी त्यांना मला मारण्याची इच्छा झाली तरी ते मला मारू शकणार नाहीत. कायदा अशी परवानगी देणार नाही आणि त्याच्यामुळे मी मला वाटेल तसं म्हणजेच असभ्यपणे वागत राहणार. आय मे बी हॉटी अँड बोरिश अँड देर इज नो पेनल्टी टू पे except the penalty of being written down an ill-mannered fellow. I may behave with superiority complex, considering myself great and others are inferior, or I will behave rudely and uncultured with people, and because there is no punishment for this behavior by law, except people will consider me as an ill-mannered person. माझ्या असभ्यपणाबद्दल अहंकारी आणि गर्विष्ठ वागण्याबद्दल कायदा काही मला शिक्षा देऊ शकत नाही. फक्त लोकच मला नावं ठेवतील. मी फक्त वाईट वागणूक असणारा माणूस आहे असं फार फार तर लोक म्हणतील. द लॉ डझंट कंपेल मी टू से प्लीज or to attune my voice to other people's sensibilities any more than it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back. The law doesn't make it compulsory or binding to be mannered. It doesn't decide the tone of my voice. Everybody is as free according to one's behavior as everybody is free to take his or her decisions related with dyeing hair or wearing ornaments, etc. कायदा व्यक्तीला मॅनर्स फॉलो करण्याची सक्ती करत नाही किंवा समोरच्या व्यक्तीशी बोलताना त्याचा टोन कसा असावा, कशा प्रकारच्या स्वरात त्याने बोलावं याची काही सक्ती करत नाही. एखाद्या व्यक्तीने केस रंगवावेत की नाही, मिशी काढावी की नाही किंवा कोणते अलंकार वापरावेत हे व्यक्तिस्वातंत्र्य जसं कायद्याने आपल्याला दिलं आहे तसंच आपला टोन कसा असावा याचंही स्वातंत्र्य आपल्याला मिळालं आहे. It doesn't recognize the laceration of our feelings as a case for compensation. Law doesn't consider the deep scar or cut of our feelings for compensation. शब्दांमुळे जी मने जखमी होतात, त्यांच्यावरती घाव घातले जातात, त्याची नुकसान भरपाई करण्याचा विचार कायदा करत नाही. There is no allowance for moral and intellectual damages in these matters, and so there is no compensation or even punishment for these damages. आणि म्हणूनच ह्या नैतिक किंवा वैचारिक नुकसान भरपाईचा विचार केला जात नाही आणि नुकसान भरपाई दिली जात नाही. Now let us begin with page number 15. This doesn't mean that the damages are negligible, but it doesn't indicate that this damage is inconsiderable. आता ह्याचा अर्थ असा नव्हे की ही नुकसान भरपाई, मनाच्या जखमांची नुकसान भरपाई ही उपेक्षणीय आहे, ही दुर्लक्ष करण्याजोगी आहे. It is probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded
as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins, for which he could have got a legal redress. As we all know that careless spoken words have the ability to pierce more sharply than a sword, and the effects are last longer. It is also true and possible that the liftman also felt hurt because he was insulted for his social status. As he was not doing any respectable job, he could accept the harsh punishment instead of such humiliation and insult, because for harsh punishment, he could get a legal compensation. त्या लिफ्टमनच्या नजरेतून सांगायचं झालं तर तो लिफ्टमन कदाचित आता जास्त दुःखी झाला असेल. त्याच्यासारख्या कमी दर्जाचं काम करणाऱ्या माणसाला शब्दांनी दुखावलं जाणं हे जास्त त्रासदायक ठरत असेल. त्यापेक्षा त्याला जर कोणी शिक्षा केली असती किंवा मारलं असतं तर त्याबद्दल तो कायद्याद्वारे त्याच्याबद्दल नुकसान भरपाई मिळू शकला असता. पण आता मात्र त्याच्या मनावर झालेल्या अपमानाच्या जखमेला काही इलाज नाही. The pain of a kick on the shins soon passes away, but the pain of a wound to our self-respect or our vanity may poison a whole day. Pain of harsh punishment or violence doesn't remain in our mind for long compared to the agony of mind or wound of our self-respect, and finally it destroys our self-respect and pride. It disturbs us for a whole day. एखादी कठोर शिक्षा किंवा मारहाणीपेक्षा सुद्धा मनावर झालेली अशी जखम स्वाभिमान आणि आत्मसन्मान यांच्यावरती घाला घालते, हल्ला करते आणि जास्त क्लेशदायक आणि यातनाकारक ठरते. I can imagine that liftman denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by the hour, and visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. Writer says he can imagine something else. Here, liftman neglected his earnest feeling of throwing the person out of the lift. He thought or pondered about that episode for an hour, about that insult, and later he managed to balance his emotions with his wife, obviously with pouring his anger and unrest on her. लेखक म्हणतो की जर ह्या घटना अशा घडल्या नसत्या, म्हणजे त्या लिफ्टमनने त्या माणसाबद्दलच्या आपल्या भावना नियंत्रित करून आवेगात निर्णय घेतला नसता, तर भरपूर वेळ त्याने त्या प्लीज न म्हणणाऱ्या उद्धट वर्तन करणाऱ्या माणसाबद्दल विचार करत घालवला असता. त्यानंतर संध्याकाळी घरी गेल्यावर कदाचित वड्याचं तेल वांग्यावर ह्या उक्तीप्रमाणे आपला राग पत्नीशी भांडून शमवला असता. For there are few things more catching than bad temper and bad manners, because there are also many important things in the life of a person than bad manners and bad temper. कारण लेखकाच्या मते आयुष्यामध्ये अशा अशभ्यपणा किंवा राग याच्याही पलीकडे बरंच काही आहे. When Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, the latter went out and bullied his man Fag, whereupon Fag went out downstairs and kicked the page boy. This incident is from a comedy drama, The Rivals, as you can see in the description box. The writer here mentions of a cycle how the anger and hatred is spread. When Sir Anthony, father of Captain Absolute, threatened Captain Absolute, he expressed his anger to his man Fag, and Fag continued this chain and kicked page boy. राग, द्वेष आणि संताप ह्या भावनांच्या लाटा कशा पसरत जातात हे सांगताना लेखक सांगतो की सर अँथनी यांनी कॅप्टन ॲब्सोल्यूट
ह्या त्यांच्या मुलाला धमक्या दिल्या. त्यानंतर कॅप्टन ॲब्सुलेट बाहेर गेले आणि त्याने त्यांच्या फॅक नावाच्या नोकराला सुनावलं. आता फॅकसुद्धा चिडला आणि त्याने खाली जाऊन पेजबॉयला नाथाडलं. आता ही घटना द रायव्हल्स ह्या एका नाटकातील आहे आणि त्याचा काही भाग, त्यातली ही गोष्ट इथे घेण्यात आली आहे. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये हे सगळं दिलेलंच आहे. आता अशा प्रकारे आपल्या भावनांचा निचरा करताना माणसं एकमेकांवर राग आणि द्वेष पसरवतात. The man who said top to the liftman was really only getting back on his employer who had not said good morning to him because he himself had been henpecked at breakfast by his wife, to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back. Now let us understand the second side of coin, about the side of the person who refused to say please. He might be angry because his employer didn't wish him good morning. His employer was always criticized by his wife, and so he was irritated with her. Employer's wife was angry because her cook was being rude, and the cook was not in good mood due to housemaid had argument with him. So each one was releasing their annoyance and irritation. कदाचित तो माणूस ज्याने प्लीज म्हणायला नकार दिला होता त्याच्या कर्मचाऱ्याने त्याला गुड मॉर्निंग म्हणून त्याची दखल घेतली नसावी. कर्मचारी त्याच्या पत्नीच्या टीकेमुळे, नेहमीच्याच कटकटीमुळे वैतागला असावा. त्या कर्मचाऱ्याची पत्नी कुकच्या उद्धट उत्तरांमुळे संतापली असावी आणि तो कुक घरातल्या काम करणाऱ्या बाईच्या अरेरावीमुळे, उलट उत्तरांमुळे संतापला असावा. अशा प्रकारे सगळेजण आपल्याला आलेला संताप एकमेकांवरती व्यक्त करत होते. We infect the world with our ill humors. In this way, we spread bad temper in the world. अशा प्रकारे आपण संताप आणि चिडचिड जगभरात पसरवतो. Bad manners probably do more to poison the stream of the general life than all the crimes in the calendar. Bad manners poison the life of people more. The incidents of bad manners are even more than all the crimes which are listed for hearing by court. अशा गैरवर्तनांनी सर्वसामान्य माणसांचं आयुष्य अधिक विषारी आणि वेदनादायक होते. कोर्टातल्या सुनावण्यांपेक्षा सुद्धा माणसांच्या मनामध्ये अशा इतरांच्या गैरवर्तनांच्या विषारी वर्तणुकी अर्थातच जास्त असतील. For one wife who gets a black eye from an otherwise good-natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under the shadow of a morose temper. For example, there is a one wife who had to face physical violence by her normally good husband. There are many others who are suffering torture from their unhappy temper, and all doesn't express their anger violently. To express the feeling of anger, they remain unhappy and gloomy. उदाहरणासाठी लेखक सांगतो की एखाद्या पत्नीला तिच्या नेहमी बऱ्या किंवा चांगल्या असणाऱ्या नवऱ्याकडून अशा संतापामुळे हिंसेला बळी पडावं लागतं. तिचा डोळा सुजवण्या इतपत मार तिला तिचा नवरा देतो. पण त्याचबरोबरीने शेकडो जण प्रत्यक्ष हिंसेला बळी न पडता सुद्धा कायमस्वरूपी अशा निराश किंवा दुःखी भावनांच्या सावलीमध्ये जगणं सहन करत असतील. But all the same, the law cannot become the guardian of our private manners. But again, no law can make decisions about our manners. पण पुन्हा एकदा हे मान्य करावंच लागेल की कायदा आपल्या व्यक्तिगत अशा वर्तनांचा संरक्षण होऊ शकणार नाही. No decalogue could cover the vast area of offenses, and no court
could administer a law which govern our social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows, and all our moods and manners. No law or constitution could cover this vast area, and no court could make law which can guide us about manners, tones of our speech, facial expressions, etc. कुठलाही कायदा ह्या अफाट पसरलेल्या आणि प्रमाणाबाहेर वाढलेल्या गुन्ह्यांची शिक्षा सुनवू शकेल असं वाटत नाही. माणसाने समाजात कसं वागावं, त्यांचं बोलणं कसं असावं, त्यांच्या भुवया किती प्रमाणात ताणाव्यात, किती आठ्या त्यांच्या कपाळावर चालू शकतील, अशा प्रकारचे सभ्यतेचे कुठलेही नियम आत्तापर्यंत कोर्ट आखू शकलं नाही आहे. थँक्यू फॉर वॉचिंग. प्लीज डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट अँड डोंट फॉरगेट टू लाईक, share and subscribe.